Hello guys, bago pa ako nagkamera. Welcome to my vlog. Ayaw, tanaw. Hello guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Guys, welcome to my vlog guys. Hey guys, welcome to my vlog guys. Hi. Karon tudloan ta mo bunsaon agihiman ni. Ali tudloan ta mo. Tag, wapangan mo ay ko pan TV. Bante. Tag 5 tabi. Ay ko mani bi. Na, ako kwarta oy. Kana yan tara na yung gigunitan. Tag, paano ang binabi? Katasa. Di mamina ko, tagal-takal screen pa. Ako Mas unsa? mangarap pa, kaingaw pahirap, kakayanin mo ang mundo, ang sumsukol ugla, natatalong Sa imong palito na ni. bukan ice cream. Ice cream dito. Thank you. Well, ice cream tayo. Nana ko kwarta, guys. Saan man imong kwarta? Alito na ko ice cream. Nang sa ice cream. Ambing money, guys. Tambik kay ka. Ambing money. Ambing money. Hello, guys. Mauna to akong pakwarta, guys. See you next video. Bye.